Hai, saya Rio Sidik. Sekarang lagi di Banyuwangi, ada gig besok. Nah, barusan landing jam kita ya. Acara East Java Fashion. So yeah, should be fun. Cuman rasanya agak lain sih karena pandemik. Harus pakai beginian. Sudahlah, aman. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Yeah, should be fun. Wah, yaw. Aja dong Banyuwangi, brothers. Yeah. Banyuwangi. Hai, Banyuwangi. Apa tuh, bro? Bro, Banyuwangi. Langsung. Keren banget sih, men. Wow. Banyuwangi. Hotelnya Hotel El Royal. Keren. Mantul. Ini lagi ngobrol sama beliau-beliau. Pak Wondo. Pak Wondo. Thank you Pak Wondo sama Ibu ya. Iya. Sambil soundcheck. Lagi temenin mau soundcheck. Hey man, soundcheck dulu ya. Two, one.
I wrote this song when I was in London 10 years ago. I was living just a few blocks next to her and I couldn't meet her. Ladies and gentlemen, this is all. Dan aku tak pasti kita tak sempurna. Semua insan pernah buat salah. Dari iri hatiku tak bisa mengubah, karena cintai cinta suci. Oh sayang, jangan pernah kau ragukan hatiku ini. Oh sayang, jangan pernah kau tanyakan cintaku kepadamu. Jangan pernah kau sakiti hatiku. This is what they all say. Ayo suara di jalan. I see trees